ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା OSSC ତରଫରୁ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତା ସହିତ ଆନ୍ସରକୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ସ ହେବ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କିମ୍ବା ଫଲୋ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ସବୁଦିନ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଏରର୍ସ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ଧରା ଯେଉଁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ରେ, ବଗ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ନା। ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ୱେରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିବଗିଂ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ତାର ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ପେଚ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବା ପେଚିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଟେକ୍ସଟ, ସାଉଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓ, ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା, ଅଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କମ୍ବାଇନଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁନା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା। Which is the largest unit of storage? এই ভিতରୁ কোଉটা ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଛୋଟ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା, ଆଗ ବିଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଲୋ ବାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଗାବାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଗିଗାବାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଟେରାବାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଏକ୍ସା। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହେଇଯିବ, ଟେରା ନା। ଟେରାବାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ ୱାନ୍ ନିବଲ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବିଟ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ୱାନ୍ ନିବଲ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 4 ବିଟ୍, ସେମିତି 8 ବିଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, 1 ବାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା, 1 ବାଇଟ୍। ଆଉ 1000 ଆପଣଙ୍କର 24 ଆପଣଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 1024 ଆପଣଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 କିଲୋ ବାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ସେମିତି 1024 ଆପଣଙ୍କର କିଲୋ ବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, 1 ମେଗାବାଇଟ୍। ଆଉ 1024 ଆପଣଙ୍କର ମେଗାବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 1 ଗିଗାବାଇଟ୍। ଆଉ 1024 ଆପଣଙ୍କର ଗିଗାବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, 1 ଟେରାବାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା। ଚାଲେଗା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହେଁ। ଚାରିଟା ଅପସନକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଇଜିଲି କହିଦେଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଟର ହେଇଗଲା, ସୁଇଚ୍, ହବ୍, এই ସବୁ ଗୁଡ଼ା ନେଟୱାର୍କିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ସିପିୟୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ସିପିୟୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ମଡୁଲେସନ୍, ଡିମଡୁଲେସନ୍, এই କାମ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥାଏ, ମଡେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କରେ ନା, କିମ୍ବା ଆନାଲଗରୁ ଡିଜିଟାଲ, ଡିଜିଟାଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲଗ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରେ ନା ମଡେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଅନ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆର୍ ୟୁନିକଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ବାଇ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଥାଏ, ସେମିତି ଯେତିକି ବି ଡିଭାଇସ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ ନା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଆଇପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦିଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଇମେଲର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରୀ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପେଜ୍ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ପେଜ୍। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପେଜ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ, ଆମେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ନା, ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହେଉଛି ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୱାନ୍ ବାଇଟ୍, ୱାନ୍ ବାଇଟ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବିଟ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ ୱାନ୍ ବାଇଟ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 8 ବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, এই ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତିନିଟା ବ୍ରାଉଜର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ହେଇଗଲା, ଫାୟାରଫକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର, ସାଫାରି, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର ନା, ବ୍ରାଉଜର।
किंतु माई एसक्यूएल तो आपणकर गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपणकर अटे ताले ये नुहे बाकी सब गुड़ा आपणकर अटे ठीक अछि ए भितर कोटा गोटे सर्च इंजिन बोली पचारिछि सर्च इंजिन कहले कोन जोठी हमें किछि सर्च आपणकर करि थाउ ना देखो धर जो मोजिला आपणकर फायरफॉक्स ये तो ब्राउजर हे गला फोटोशॉप तो आपणकर गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर हे जिवो एमएस वर्ड मध्ये आपणकर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर माने एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कहले जो गुड़ा को परवर्ती समय रे हमें इंस्टॉल करू ताको एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बोली आपणकर कहा जाय किंतु गूगल रे एथिरे हमें सर्च करूना ताले कर ये कोन हे जिवो रे हमरो सर्च इंजिन आपणकर हे जिवो वाईफाई रो फुल फॉर्म कोन बोली पचारिछि ताले वाईफाई रो आपणकर फुल फॉर्म कोन हे जिवो रे कहले देखि वायरलेस फिडेलिटी कोन हे जिवो रे वायरलेस फिडेलिटी आपणकर हे जिवो वायरलेस फिडेलिटी चलिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरलेस कम्युनिकेशन वायरलेस माने बुझी पाजो तार लागी न थाई ताको वायरलेस बोली कहा जाय जेंति ब्लूटूथ रे किछि आपणकर तार लागि छि कि लागि नाही तले ये आपणकर वायरलेस वाईफाई भी आपणकर वायरलेस देन माइक कोएक्सियल केबल गुडा एगोटा तार आपणको लागि थाई तले ये तो आपणकर कोन हे जबो करे कहलो एगोटा वायर्ड हे जबो तार लागि थाई ना माइक्रोवेव माने तो ये तो आपणकर तार लागि नाही आमे जो ईमेल सेंड कला समय रे जो प्रोटोकॉल को व्यवहार करू ताको हमें कौन बोली कही थाउ एसएमटीपी बोली हमें कहू ना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल पई ईमेल पई एटा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोली हमें कही थाउ बेले बेले हमको परीक्षा रे पचारि देई पारे एफटीपी रो फुल फॉर्म कौन तले कौन हे जिवो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसफर करिया पई जो प्रोटोकॉल व्यवहार करा जाय ताको एफटीपी बोली हमर कहा जाय एचटीटीपी रो फुल फॉर्म पचारि देई पारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हे जिवो आ आमे एचटीटीपीएस आपणकर कहूचे ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस फॉर आपणकर सिक्योर हे जिवो सेमिति पीडीएफ रो फुल फॉर्म कोन हे जो पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपणकर हे जिवो कोन हे जिवो रे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट आपणकर फॉर्मेट ठीक अछि ए भितर कोटा गोटे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स माने जोटा फ्रीली आपणकर अवेलेबल मार्केट रे आपण फ्रीली जाहाको पाई थांती ताको ओपन सोर्स बोली कहा जाय तो लिनक्स टा एटा फ्रीली अवेलेबल बाकी गुडा को आपणकर किनबा पई पड़े समस्तंकर गोटे गोटे प्रोडक्ट की रही थाए ना तो लिनक्स आपणकर बिल्कुल फ्रीली आपणकर अवेलेबल रही थाए ठीक अछि परवर्ती आपणकर क्वेश्चन देखंतु कोन पचारिछि कहूछि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग आपणकर कहिले कोन ना जो जिंस गुडा हमें कहि दे परिबा आपणकर ऑनलाइन मोड रे हमर सब जिंस अवेलेबल रही थाए ताको हमें क्लाउड कंप्यूटिंग बोली कहि थाउ आउ काडी तुमरो यूजिंग रिमोट सर्वर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस आपणकर डाटा हे जिवो ठीक अछि नेक्स्ट ए भितर पचारिछि हमर जो लैपटॉप मानकर जो हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को आपणकर डाउनलोड करू से को फॉर्मेट रे आपण डाउनलोड हुए ताले कोन हे जिवो डॉट आपणकर exe हे जिवो ना डॉट exe माने एग्जीक्यूट हैला जेम तरह जो हमें नोटपैड रे किछि आपणकर सेट कले देन डॉट टीएक्सटी ना नोटपैड रे धरा जो किछि भी आपण सेव करिवे डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट रे आउ धरा जो एमएस वर्ड रे आपण किछि सेव करिवे देन डॉट डॉक फॉर्मेट रे किमा डॉट docx आपणकर फॉर्मेट रे किछि धरा जो आपण ए जो फोटो आकार सेव करिवे देन डॉट जेपीजी आपणकर होबो किमा डॉट जेपीईजी आपणकर हे जेबो ना बिल्कुल सेमिति बायोस रो आपणकर फुल फॉर्म कोन बायोस रो फुल फॉर्म कोन हे जेबो रे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कोन हे जेबो रे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपणकर हे जेबो ना बेसिक इनपुट आउटपुट आपणकर सिस्टम ओपन सोर्स आपणकर कहिले कोन जोगुडा फ्रीली आपणकर अवेलेबल रही थाए जोगुडा को किनबा पई पड़ेनी ताको हमें ओपन सोर्स बोली आपणकर कहि थाउ तले एटा हे जिवो ना ठीक अछि व्हिच डोमेन एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आपणकर कहिछि तले कोन हे जिवो .org ना org माने होछि आपणकर ऑर्गेनाइजेशन जदि हमको कमर्शियल कहि थांता डॉट हमें कम आपणकर करतना .com ठीक अछि एठी कमर्शियल कहि सरी कमर्शियल कहिछि माने .com हवाला जदि खाली हमको ऑर्गेनाइजेशन कहि थांता हेले .org हमें करि थांते एजुकेशन कहि थांता .edu करि थांते गवर्नमेंट कहि थांता .gov हमें करि थांते व्हाट इज डाटा redundancy इन डाटाबेस ठीक अछि एटा तो हमें जानि छरे
storing the same data in multiple places जदि गोटे जिनसटाକୁ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ କରିକି ରଖୁଛେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଡାଟା redundancy ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି in MS Word what does double clicking on a word does double clicking द्वारा କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିପାରିବାରେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତ ଡିଲିଟ୍ ତ ହବନି ସ୍ପେଲିଂ ଚେକ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ହୁଏନି ସ୍ପେଲିଂ ଚେକ୍ ର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କଲେ F7 ନା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ନୂଆ ଲୋକେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ F12 ପ୍ରେସ୍ କରିବା ବା ସେଭ୍ ଏଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନା ଠିକ ଅଛି in MS Excel each sheet in a workbook ଗୋଟେ ଗୋଟେ sheet ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ sheet ଆମେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ରେ ଟେବ୍ ରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ତଳ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଟେବ୍ ରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେବ୍ ରେ ଟେବ୍ ଠିକ ଅଛି ବିଲକୁଲ नेक्स्ट ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन what feature adjusts the top and bottom margin so that the text is centered vertically on the printed ତ ଆପଣ vertically ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ vertical justifying ଆପଣ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି by default the cell ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନମ୍ବର ଗୁଡା କୋଉ ପଟେ ରୁହେ ରେ ଆଉ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ କୋଉ ପଟେ ରୁହେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡା ବାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରୁହେ ଆଉ ନମ୍ବର ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପଟେ ରହିବ ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଧରା ଯୋଉ କିଛି ବି କଟ୍ କରିବେ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆମେ x ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା ହେଲେ ସେ କଟ୍ ହେଇଯିବ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ c କଲେ ଆପଣଙ୍କର କପି ହବ v କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ x କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଟ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ବିଲକୁଲ press the dash key to move the insertion point to the first cell in a row in the excel ପୁରାପୁରି ପ୍ରଥମକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରଥମକୁ ଆପଣ ଯିବେ ତାହେଲେ କାହାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ଆପଣ ଯିବେ ହୋମ୍ ବଟନ୍ ନା ଯଦି ଆମେ ହୋମ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା ନା ଦେନ୍ ପୁରାପୁରି ଆପଣ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପେଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଯିବେ ଠିକ ଅଛି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଏସେସ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଟୁଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଫର୍ମାଟିଂ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ତ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଟୁଲ୍ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ବୋଲି ପଚାରିଛି ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଶିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆମେ ପି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ନା ହେଲେ ସେ ପୁରା ଫର୍ମାଟିଂ टूलबार को आपणकर पड़ेजिवो ठीक अछि लेजेंड्स आर यूज्ड इन लेजेंड्स आपणकर कोठी व्यवहार आपणकर करा जाय ना गोटे चार्ट रे आपणकर करा जाय थाए F8 को जदि आमे तीन थर प्रेस करिबा तले से कोन हे जिवो गोटे पैराग्राफ आपणकर हे जाय पैराग्राफ ठीक अछि प्री डिफाइंड एंड बिल्ट इन फॉर्मूला गुडा आपणकर केमिति रहि रे आपणकर फंक्शन आकारे ना फंक्शन बोली आमे कहि थाउ चलिबो तो यह थिला गतकाली आपणकर जो परीक्षा हेतिला तार क्वेश्चन ता सहित आंसर आशा करी आपको गोटे ओवरऑल आइडिया मिल पारिथिबो जहाँकि आपको हेल्प करिवो आगामी दिन में एग्जाम्स मानक क्वालिफाई करने थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।